अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल मारूफ फाहद। अच्छा जी, आज मैं सबसे पहले आपको आज हम बनाएंगे जी चिकन एंड वेजिटेबल स्पैगेटीज़। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बताती हूँ। साथ साथ सबसे पहले तो हमें चाहिए जनाब पास्ता स्पैगेटीज़। ठीक है, किसी भी ब्रांड के लेना, मैंने तो कॉल्सन के लिए, आप कोई भी ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट पीस, ये मैंने एक अदद लिया है। आप अकॉर्डिंग टू अपनी नीड जो है ले सकते हो। मेरे बच्चे चूँकि चिकन ज़्यादा खाते हैं तो मैंने इसलिए जो है ज़्यादा चिकन लिया। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए जी इसमें चिकन चिली गार्लिक सॉस चाहिए। ठीक है, ये जो है ऑलमोस्ट दो जो है टेबल स्पून आपने डालने हैं। फिर आपको चाहिए चिली सॉस, ये भी डेढ़ चम्मच जो है टीस्पून आप डाल सकते हैं। फिर आप सफ़ेद सिरका वाइट विनेगर वो यूज़ करेंगे, डेढ़ डेढ़ चम्मच इसका भी यूज़ कीजिएगा। फिर सोया सॉस है, ये भी 1 से 1.5 चम्मच। ठीक है, और इसके बाद डार्क सॉस है, डार्क जो सोया सॉस होती है, इसका थोड़ा वो फ्लेवर का टच देने के लिए हम इसको डालेंगे। ठीक है, फिर आपने ब्लैक पेपर डालना है 1.5 टीस्पून, और सॉल्ट जो है हस्बे जायका, जैसे जितना आप पसंद करते हैं। 2 से 3 जो है ये है कैप्सिकम शिमला मिर्च, और 2 से 3 ही जो है हमने इसमें ये गाजर ली हैं। इनको हमने इस तरह इन पीसेस में, स्मॉल पीसेस में जो है ना कट कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसको मैरिनेट करना है। अच्छा, मज़े की बात है कि लोग सबसे पहले जो है स्पैगेटीज़ को जो है ना बॉयल करते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है, क्योंकि हमें इसको जो है तकरीबन आधा घंटा जो है स्टेल देना होता है। ठीक है, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें डालनी है जी चिली सॉस। किसी भी ब्रांड की डाल लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कनौर या शंग्रीला की लेनी है, आप किसी भी ब्रांड की वो डाल सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो हम थोड़ा उसको ज़रा ज़्यादा डाल लेंगे। आपने जो है अपनी उसकी नीड की ज़रूरत जो है डालना है। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें डाली जी चिली सॉस। अब ये मैरिनेशन है, इसको करके हमने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर आप इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून वाइट विनेगर। फिर आप इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। ठीक है, और फिर डालोगे जी इसमें आप डार्क सॉस, ये इसको डाल लिया। फिर आप इसमें डालेंगे नमक, 1 से 1.5 टेबल स्पून है, और ब्लैक पेपर है, ये भी 1 से 1.5 चम्मच हमने डाल दिया। ठीक है, अभी डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया, और मैरिनेशन के बाद हमने इसको रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, छोड़ देना है, ताकि इसका जो है मैरिनेशन अच्छी तरह से हो जाए। अच्छा, तब तक आप में से अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लो, और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे जैसे वीडियोस हम डालते जाएं, अभी हमारी पहली पहली वीडियो है तो अच्छे अच्छे से जो है कमेंट्स वगैरह देना। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग कर लोगे लाइक और सब्सक्राइब, तो काइंडली कमेंट भी कर दीजिएगा, और कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना, ज़रूर कमेंट करना। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर इसको ट्राई करना घर में। बच्चे जो हैं बड़े शौक से खाते हैं यार, बड़े बच्चों के साथ बड़े तो खैर खाते खाते हैं। बच्चों के लिए जो है स्कूलिंग के लिए आप उनको लंच वगैरह में दे सकते हो। अब हमने इसको जो है ना मैरिनेशन के लिए आधा घंटा छोड़ देना है। इंशाल्लाह फिर आधे घंटे बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। अच्छा जी, तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है हम तब तक जो है स्पैगेटीज़ को उबालने की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमने पतीली ली, उसमें 1 से 1.5 लीटर पानी, इतना पानी आप ले लें कि उसमें स्पैगेटीज़ जो है ना वो अच्छी तरह से डिप हो जाएं। ठीक है, उसके बाद हमने फ्लेम को कर देना है ऑन। अब पानी गर्म होने तक हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट ½ टेबल स्पून आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दें, और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें। अच्छा, अब सबसे जो ज़रूरी बात है, अक्सर लोग जो है वो पानी में जो है ऑयल ऐड करना भूल जाते हैं या नहीं डालते हैं। ऑयल डालने से होता है कि आपके स्पैगेटीज़ जो है ना वो आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो आपने इसमें नमक और ऑयल जो है दोनों चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं स्पैगेटीज़ की तरफ। हमने एक पैकेट जो है स्पैगेटीज़ का लेना है, और इस तरह हमने इसको डाल देना है। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे इसमें, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी में डिप हो जाना है। ये आप साथ साथ रहिएगा और देखते जाइएगा। चलें, तब तक हम साथ साथ जो है अपने चिकन की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि मैरिनेट हुए उसका ½ आवर हो चुका है।
آپ نے سب سے پہلے فلیم آن کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم اب جو ہمارا چکن تھا میرینیٹ ہوا اس کو ڈالیں گے. اچھا، سب سے پہلے آپ نے آئل ڈالنا ہے. 1.5 سے 2 چمچ جو ہے ہم نے اس میں آئل کے ڈالیں. کوک کرنے کی طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں نے آئل میں جو ہے 2 سے 3 چمچ ہم نے پین میں آئل لیا اور اس میں 2 سے 3 جگہ جو ہیں اس کو کرش کر کے ہم نے جو ہے چاپ کر کے لہسن کو اس کو ڈال دیا. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا لائٹ براؤن ہونے دیں گے. جیسے ہی لائٹ براؤن ہو جائے ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے. اب ہمارا ہو چکا ہے، ہم نے اس کے اندر چکن ایڈ کر دیا. اب اس کو اچھی طرح سے 2 سے 3 منٹ پہ ہم نے پہلے اس کو تھوڑی تیز فلیم پہ جو ہے پکانا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح اس کو ذرا تیار ہونے دیں گے. یہ دیکھیں اسپیگیٹیز جو ہیں آہستہ آہستہ نیچے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ٹوٹے بھی نہیں ہیں. پتیلی اگر آپ کی بڑی ہوگی تو وہ خود بخود ہی جو ہے اس میں پورے آ جائیں گے، لیکن اگر پتیلی کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اتنا ہی یہ ٹائم لیں گے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے وہ چکن وہ بھی ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھا ہوا ہے. جیسے ہی وہ جو ہے تھوڑا تھک فارم میں آ جائے گا، چکن ذرا پکی کی طرف چلا جائے گا، ہم اس کے بعد جو ہے فلیم کو بند کر دیں گے. یہ دیکھیں ہمارے اب جو ہے اسپیگیٹیز ابل گئے ہیں، اس فارم میں آ گئے ہیں. اب ہم اس کی جو ہے اس کا پیچ اس کی اتار لیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی پیچ اتار کے پھر دکھاتی ہوں. اچھا، اب ہم نے اس کی پیچ اتار دی اور اس پہ تھوڑا ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے تاکہ جو ہے آپس میں جڑے نا. ٹھیک ہے، ٹھنڈا پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے. پانی لگانے کے بعد ٹھنڈا ہم اس پہ تھوڑا سا آئل ڈالیں گے. آئل لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جڑتے نہیں ہیں. اکثر لوگ جو ہیں آئلنگ کرنا بھول جاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسپیگیٹیز ہیں نا وہ جڑ جاتے ہیں. اس کو ہم نے اچھی طرح سے آئلنگ کر کے مکس کرنا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آلریڈی کھلے ہیں ٹھنڈے پانی سے، لیکن ہم آئلنگ کریں گے تو اس میں جو ہے اس کی شکل بھی اچھی آئے گی اسپیگیٹیز کی، اور وہ جڑیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے، جب تک آپ نے جو ہے وہ مکسچر وغیرہ تیار کرنا ہے، ویجیٹیبلز ریڈی کرنی ہے، تب تک جو ہے آپ کے اسپیگیٹیز بالکل زبردست اور نکھرے نکھرے رہیں گے، آپس میں جڑیں گے نہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک پیس اس کا الگ الگ ہے. اچھا جی، اب چکن دیکھیں، اب آپ کی ہلکی سی اس میں لائٹ سی گریوی رہ گئی ہے. فلیم آپ نے تھوڑا تیز کرنا ہے. اس میں اب ہم 7 ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے آپس میں پک جائیں. یہ ہم نے شملہ مرچ ڈالی اور ساتھ ہی ہم نے گاجر ایڈ کر دی، اور اب اس کو اچھی طرح سے جو ہے اس کے ساتھ ہم نے فرائی کرنا ہے. اچھا جی، اب ہمارا تقریباً 3 سے 4 منٹ جو ہے نا ہم نے اس کو پکایا ہے. ٹھیک ہے، گاجر اور شملہ مرچ کو چکن کے ساتھ. اب دیکھیں یہ بالکل خشک ہو گیا اور بڑی اچھی فارم میں آ گیا. اب ہم جو ہیں ان کو مکس کرنے کی طرف جائیں گے. اس کا چولہا ہم کر دیں گے بند. اچھا، ابھی ہم نے کڑھائی جو ہے اس کے نیچے بالکل لائٹ سا جو ہے فلیم ہم نے آن کیا. اس میں ہم اپنے اسپیگیٹیز جو ہیں وہ ڈال دیں گے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل کھلے ہوئے سارے الگ الگ اسپیگیٹیز ہیں. وہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں ساتھ جو ہے دھونے کے بعد اس میں آئلنگ کی تھی. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آئل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب ہم یہ سارا مکسچر جو ہے اس کے اندر ڈال دیں گے. اچھا، یہ ہم نے ویجیٹیبلس میں ڈال دیا اسپیگیٹیز میں. بالکل لو فلیم ہے. اب ہم اس میں تھوڑا سا جو ہے سالٹ اور تھوڑی سی بلیک پیپر جو ہے اسپرنکل کریں گے. ہم نے تھوڑا سا جو ہے سالٹ اور تھوڑی سی بلیک پیپر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا. ساتھ اس میں ہم تھوڑا فلیور دینے کے لیے سرکہ اور سویا سوس تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے. تھوڑا سا سرکہ ڈال دیا اور تھوڑا سا سویا سوس ڈال دیا. یہ ڈال کے ہم اس کو رکھ دیں گے دم. اچھا، اب ہم نے اس کو ڈھک دیا اور فلیم ہمارا بالکل دیکھنے لو پہ ہے، دم والی آنچ پہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو دم پہ چھوڑ دینا. 3 سے 4 منٹ ہو گئے، ہم اس کا دم اتارتے ہیں.
और इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। चलिए ये देखें हमारे नूडल्स हो गए हैं रेडी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है, डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारे स्पैगेटीज़ हो गए हैं तैयार। आप इसकी फाइनल टचिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसे बने। और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।